fɔ bi kaba bɛ na ɲɛfɔli kɛ aw ye kumasen fila kan kumasen fila o de bɛ anw ka tabali kan sɔgɔmada in na min bɛna walawala o kumasen fila tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ la o ye illégitime ani illégal ni kuma ninnu a bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di a bɛ mun de ko fɔ Isa Kaba ale bɛ ɲɛfɔli kan ye. Ni walawalali kɛnɛ dayɛlɛlen Kaba bisimila. Saha Fanta Temota an bɛ foli d'i ma ka foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ i ni Amadu da sera ma an bɛ foli ba di Fatim Sidibe yɔrɔ Sori ni Amadu olu tɛ to yɔrɔ kelen na ko Fatim Diallo Fatim Sidibe au fait Fatim Sidibe ye ORTM présentatrice kɔrɔ de depuis 94 ninnu wagati a lajɛli kun ka di mɔgɔ ye kosɛbɛ ka sɔrɔ kɛ Ala y'a garijɛgɛ kɛ cɛɲa ye ka fɔlɔ ka tubabukan dɔ kun b'a da i kun tɛ se ka da la mais denmisɛnnin Amadu ninnu tɛ se k'a dɔn peut-être que bon Sori ka ko basigilen tɛ n'o tɛ Sori fana kan k'a dɔn ka sɔrɔ kɛ ne ye Sori dɔgɔnin ye mais ne ye Fatim Sidibe ye journal présenté la an b'a fɔ kunu a nana ka na dumuni ba di renouveau mɔgɔw ma ka a kun kɛ ni jɛmukan ye ko ni jɛmukan in de ka d'a ye kojugu a n'a ka tubabukan fɔ ka sɔrɔ an b'an ta fɔ bamanankan de la an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ale ka na ka n'a sen jɔ a dɔgɔninw la vraiment k'an ka daraka dun ɲɔgɔn fɛ kɛra bonya ye a kɛra bonya ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka na bɔ an ye k'an dɔn ani fana ka ladilikanw di an ma ka sɔrɔ kɛ ale ye baara in daminɛ anw ɲɛ a bɛ san 20 bɔ an b'a fɔ siga t'a la sen fila o ye wasa kɛ an ka foli belebeleba bɛ a ye Ala ka kanu to halisa an bɛ an kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo Kaba kanubagaw kɔrɔtɔlen don mot fila i y'o suganti bi i bɛna walawalali kɛ malidenw ye o mot fila bɛ tali kɛ illégitime illégal o kɔni ye nanzarakan ye Kaba an b'a fɛ ka dɔn bamanankan na e b'a fɛ ka mun de fɔ ni mot ninnu kɔrɔ ye jumɛnw ye mot ninnu n'i ye illégitime ta ka illégal ta i b'a ye k'a fɔ u sina ye min ye n'an kuma dɔ kan an bɛ se k'a faamuya kosɛbɛ illégitime fɔlɔ ale sina ye légitime ye illégal ale sina ye légal ye maintenant n'i ye légitimité yɛrɛ ta k'a lajɛ n'i ko légitimité o bɛ min fɔ an b'a fɔ tubabukan na pour que kuma yɛrɛ ka jɛya pewu ka sɔrɔ k'a ɲɛfɔ bamanankan na la légitimité est la conformité à un principe supérieur qui, dans une société et à un moment donné, est considéré comme juste. La notion de légitime ne recouvre pas celle de la légalité, qui est plus restreinte et qui caractérise ce qui est seulement conforme à la loi. Comment est-ce que légitimité ye waleya ye waleya min ni a bɛ tɛmɛ sariyaw kun kan nka ale basun bɛ ta fo jamana yɛrɛ tabiya olu hukumu kɔnɔ ko a bɛ jate i n'a fɔ gɛlɛya bɛ na wagati dɔ la nka waleya dɔ bɛ ka kɛ fanga dɔ bɛ sen na min ni mɔgɔw jɛra ni a ye qui est juste mɔgɔw jɛra n'a ye ka sɔrɔ kɛ fɛn wɛrɛ tɛ ko nka ko danfara dɔɔnin bɛ ale ni légalité ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ kɛ légalité ye min ye o basun ye sariyaw ye o tabiya ye sariyaw ye o tɛ taa sariyaw kan aw yɛrɛ bɛnna sariya minnu kan aw ka laadala sariyaw walima aw ka jamana sariya sunba o ye légalité ye donc ni a bɛ i n'a fɔ ni i tɛ jamana sariyaw kɔnɔ i tɛ légalité kɔnɔ o de la tu es illégal mais tu es illégitime wagati min ni i ka fanga jamanaden fanba jɛnen tɛ ni a ye o de la u bɛ taa fo yɔrɔ jan ko quand dit-on qu'un pouvoir est légal wagati jumɛn a bɛ se ka fɔ ko ni fanga in ko a bɛ légalité kɔnɔ a tɛ illégalité kɔnɔ une gouvernance est légale quand l'exercice du pouvoir est régi par un ensemble de règles et des principes issus de la tradition ou d'une constitution. Ko mɔgɔ bɛ kɛ légalité kɔnɔ ni i bɛ ka baara kɛ hukumu mun kɔnɔ o baara basun ye soit aw ka laadala sariyaw aw kabi aw bɛnbaw tile masakɛ de bɛ jamana mara i n'a fɔ Angleterre o la aw ka sariya de b'a yamaruya Angleterre ka mara masa fɛ nka aw ka laada la aw ka sariyaw y'a jira k'a fɔ ko aw ka sariya bɛ tigɛ ni min ye o ye constitution dɔ ye donc ni b'o constitution kɔnɔ i ye pouvoir légal ye
tant que ni ma bo constitution kono OK. o légalité nga quand dit-on abe fo wakati jumɛn ko pouvoir est légitime un pouvoir est légitime en termes clairs est un pouvoir exercé de manière satisfaisante aux yeux du plus grand nombre. C'est très important. Ou encore, c'est la qualité particulière reconnue à une entité sociale et politique par ses sujets et ses partis et qui lui confère son autorité. Ko pouvoir légitimer fanga ye mi ni akabara au tableau kadi a jamanaden fanba ye satisfaisante. Son exercice est satisfaisant à talent de jamanaden fanba Jimmy Srafe. Oui. Par les plus grands nombres. Ou encore, c'est la qualité particulière reconnue à une entité sociale. Walma, jama jelana e kafo a ni aw munu fleni bi ina fo ko tiene do. Aw ka barake wa ambe jelani ay. Ko légitimité basu yo nga jago yate aw ka sharia jamana sharia constitution walma tradition ni olu bara tiena wakati mi légitimité de be aw permettre ka barake. Fanta tomota. Oui. Donc ni puma fla ta laje ni afongo usnaye mi illégitime sinaye légitime illégal sinaye légal oui. Maintenant ni oluyoye ni mogomi ni jama famba ma jeni e ka fanga ye o wakati de abse ka foko tie illégitime. D'accord. Mogomi ni ite fanga konoble ita ka jamana sharia o konoble ita ka ladala sharia o konoble abe fo otikima kibe illégalité kono. Donc kuma fla yende illégalité illégitimité. Tagale ɲɛfɛ an bɛna an da don o tɔ la kaba ni kumakan fila in kun jumɛn na e y'a suganti ka na ɲɛfɔli kɛ yalima an ka gɛlɛya dɔw bɛ tali kɛ nin côté la wa? Oui. An ni Fransikaw ka ministre jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ ministre ka mankan bɛ nin yɔrɔ in de nɔfɛ. Cogo di? Min digira Mali jamana marabagaw la bi o ye ka fɔ ko Fransi ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ ministre dala jigin dala yɛlɛ k'a b'a fɔ ko an ka jamana k'an ka marabagaw ye illégitime ye ko wa k'u bɛ illégalité kɔnɔ. Maintenant kuma bɛ yɔrɔ min u bɛ illégalité kɔnɔ wa u bɛ légitimité t'u la wa ɲininkali bɛ yen nɔ de n'i y'a ta k'a lajɛ an ka tɛna légalité la oui k'a fɔ ko an tɛ légalité kɔnɔ o tɛ nkalon ye. o bamanankan ye jumɛn an tɛ sariya kɔnɔ? An tɛ sariya kɔnɔ. An ka sariya sunba ye min fɔ sariya sunba ko ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fanga ta Mali la i bɛ tɛmɛ ni kalata ye walasa i ka kɛ jamana kuntigi ye. N'i e kɛra jamana kuntigi ye e bɛ premier ministre sigi ni maa minnu bɛ fɛ ka kɛ assemblée mɔgɔw ye k'u bɛ taa jamanadenw ɲɛkɔrɔ kala bɛ ta u ye u bɛ sɔrɔ ka don bulonba kɔnɔ. Bi mɔgɔ minnu bɛ kala ma ta u ye mais fɛn min tun bɛ se k'u yamaruya ka u bila légalité kɔnɔ charte de la transition fana ni fangacɛ furancɛ fanga sariyaw o fana ni bilala sen kan o fangacɛ furancɛ fanga sariyaw fana ni madama sɔsɔliw donna o fana kɔnɔ o sɔsɔli kun fɔlɔ ye min ye sariya sunba kɛrɛfɛ a fɔra k'a fɔ ko bon ko an ka sariya dɔ ta an bɛɛ bɛ bɛn min kan an bɛ baara k'o kan charte de la transition nka o charte de la transition o sɔsɔ fɔlɔ yɔrɔ kɛra bulonba min sigira CNT o sigikan min fɔra charte de la transition in kɔnɔ o sigikan sɔsɔra n'an m'a fɔ an ye faniya kan fɔ an bɛ segin a kuma kan wagati o wagati n'a occasion bɛ k'a fɔ. D'accord. Sariya sɔsɔra ka mɔgɔ dɔw la don CNT kɔnɔ CNT clé de répartition fɔra cogo min a ma kɛ o cogoya la ten tɔ sariya sɔsɔra ye sariya sɔsɔra fan filanan min fana fɛ a fɔra charte de la transition kɔnɔ ko ɲɛmɔgɔya bɛ di politique mɔgɔ kelen ma ka vice président dɔ créer k'o di sɔrɔsi ma ka premier ministre dɔ créer min fana civil ye o bɛ charte de la transition kɔnɔ an tɛ o fana sariya kɔnɔ bi vice président yɛrɛ kunkan k'o bɛ cogo di ka sɔrɔ a bɛ charte de la transition kɔnɔ o fana sɔsɔra an k'o fɔ donc ni Jean-Yves Le Drian ko k'a fɔ k'an tɛ ko an ye illégal ye o tɛ nkalon ye mais ni Jean-Yves Le Drian ko on est illégitime sɔsɔli b'o yɔrɔ de la wa a fana ni b'a sinsin o yɔrɔ de kan parce que dans l'histoire
Fransi abe Fransi kuna wakati bɛɛ k'a fɔ ko ali kala taara anw ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu ye tant que ni Fransi de ma sɔn a bɛ i n'a fɔ légitimité t'i la tant que ni y'i ko n'i ma taa Fransi nɔrɔ t'i la a bɛ i n'a fɔ olu de bɛ légitimité di k'a sɔrɔ peuple de bɛ légitimité di i n'a fɔ a fɔra cogo min légitimité définira cogo min k'a fɔ ko ni marabaga ni sariyaw tiɲɛna ni marabagaw ka baara bɛ ka taa jamanaden fanba munanfa sira fɛ bi o de la fɛn dɔw bɛ kɛ mɔgɔw t'a jateminɛ pourquoi mɔgɔw sɔnna ka jamaba bɔ kɛ Choguel ninnu sɔnna ka jamaba bɔ kɛ n'i ye Duga ye sutɛrɛmɛ yɔrɔ la a bɛ a yɛrɛ siniɲɛsigi Choguel ninnu kun ɲɛ b'a la k'a fɔ ko don dɔ ko nin kuma bɛ na k'a fɔ ko jama tɛ olu kɔ ko légitimité tɛ o la o de kama u ye laɲini kɛ ko jama ka bɔ jama bɔra ka taa boulevard de l'indépendance fa mɔgɔ caman ko ayi dɛ marabagaw yɛrɛ i bɛ se ka mara kɛ carré kɔnɔ i bɛ se ka fanga ɲini carré kɔnɔ ka tila ka fanga kɛ carré kɔnɔ mais u tun b'a dɔn u bɛ ka min kɛ parce que o don ɲɛsigi de tun ye bi ye don min ni a bɛ na fɔ k'a fɔ ko jama fanba t'u kɔ ko ils sont illégitimes o don i bɛ nin ja ta dɔrɔn k'a bila k'a fɔ ko ni anw ye illégitime ye ni jama fanba tɛ bɔ anw na o de kama Kita Choguel taara yen dɔgɔkun in kɔnɔ a ko Niger ministre des affaires étrangères ko b'a fɔ ko olu ye illégitime ye ko olu ye jama min bɔ boulevard la ko k'o ɲɔgɔnna bɔ a ka jamana kɔnɔ kuma ninnu on est bɛ to k'a fɔ tuma o tuma an bɛ politique dunmayɔrɔ de la mɔgɔw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn tigɛ ja la ko fɛn fɛn bɛ kɛ o de kama tuma o tuma Choguel bɛ taa région ni fɛnw kɔnɔ ka jama bɔ pour que légitimité bɛ ta jamanadenw de fɛ jama fanba b'u yɛrɛ ye i ka baara kɔnɔ ayi wa awɔ légitimité bɛ ta o de la c'est le peuple ni sariya bɛɛ tiɲɛna peuple de bɛ se k'a fɔ bi anw b'an yɛrɛ ye aw ka baara kɔnɔ aw ka tɛmɛ ni baara ye n'o tɛ foyi wɛrɛ tɛ se ka mɔgɔ damadɔ ni gouvernement mɔgɔ ye mɔgɔ joli n'i ye gouvernement mɔgɔ jate ka présidence mɔgɔ fara o kan mɔgɔ damadɔ de don mais jamanadenw ka sɔn ɲɔgɔn ye. o yɔrɔ nin na Faransi man tɛ k'a reconnu k'a fɔ furancɛ fanga ye ko c'est pas illégitime. Faransi kan k'o reconnu mais Faransi fana de deginnen don ni fanga min sigira par exemple Faransi bolo Tchadi jamana kuntigi bi o ka légitimité ka bon ni anw ta ye mais k'a sɔrɔ n'i ye a ta k'a tariku gosi i b'a ye k'a fɔ bi an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka légitimité ka bon ni Tchadi parce que Tchadi hali manifestation ni fɛnw minnu bɛ kɛ k'a fɔ k'u bɛ bankari boloda c'est très rare mɔgɔ minnu y'a fɔ k'u bɛ manifestation kɛ gouvernement de la transition kama Mali kɔnɔ yan nɔ a jamani yera pyramide du souvenir la a jamani yera mais Tchadi mɔgɔw ko k'u bɛ manifestation kɛ jamakulu yɛrɛ bɔra u y'u mate u y'u gosi u ye gazi ci u la wa a jama kun ka ca donc olu bɛ ka mɔgɔw ladon so kɔnɔ ni babali ni fɛn wɛrɛ ye mais par contre anw fɛ yen nɔ mɔgɔw autorisation dira mɔgɔw ma k'u ka manifestation kɛ mais u kɛɲɛra ka mɔgɔ labɔ de parce que mɔgɔ fanba bɛ u yɛrɛ ye mara min bɛ sen na bi. D'accord. Donc le pouvoir transitoire du Mali est illégal mais pas illégitime. Donc mais toujours Jean-Yves Le Drian fana ka se k'an ka mɔgɔw dusu kasi olu mots bɛ yen nɔ u bɛ minnu fɔ illégitime ani fana ni k'a fɔ ko la junte. Kaba olu kumaw ye lagosi ye. Lagosi kumaw de don k'aw dusu bɔ ɲɔgɔn dusu parce que kɛlɛ kun ye i kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn dusu ka kasi kɛlɛ kun y'o de ye donc ka to k'a fɔ an ka mɔgɔw ma ko la junte walima ka to k'a fɔ ma ko les putschistes tubabukanw de don minnu n'i y'u ta k'u lajɛ i fa ani i ba cɛ kuma kelenw don mais fɔcogo b'u bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ mɔgɔ ma ko putschiste mɔgɔ min ye fanga dafiri ni marifa ye c'est normal parce que fanga dafiri ni marifa ye o de bɛ wele tubabukan na ko un putschiste mɔgɔ ye fanga dafiri ni marifa ye f'o ma ko putschiste. D'accord. o jɛlen don mais n'i y'a fɔ mɔgɔ ma a bɛ digi a tigi la parce que i b'a dabɔ a kama ka se k'a tigi énerver mais il faut que an ka mɔgɔw fana de ka tɛmɛ o niveau kan bi in na ni jamanaden fanba b'i yɛrɛ ye olu ka mara kɔnɔ u ka Faransi ta in to yen. D'accord. kuma kaba e bɛ se ka mun fɔ illégitime ko in ni illégal ko in kan o kɛrɛnkɛrɛnnenya la o min bɛ ka utiliser maa wɛrɛw fɛ ka se k'anw ka jamana lagosi. Ni n ye kuma laban min fɔ o dɔrɔn de don ni Jean-Yves Le Drian ko anw ye illégitime ye o t'an kɛ illégitime ye n'a ko k'an ye légal ye
n'an tɛ légal ye o t'an yɛlɛma ka kɛ légal ye. D'accord. Donc bi jamana marabagaw kan ka baara kɛ jamanadenw nafa kan. Kɛlɛ minnu n'olu nafa ka dɔgɔ ka bɔ olu kɔnɔ ten ka u ɲɛsin jamanajɔ ma parce que an tɛ se ka kalo 6 fana kɛ bras de fer ka to bras de fer in dama ka sɔrɔ mɔgɔw bɛ min na sisan o ye fait concret ye. Balo sɔngɔ ka jigin an ka kalata ɲɛdaw ka boloda ko wɛrɛw ka boloda minnu b'a yira k'a fɔ k'an bɛ taga ɲɛ la parce que kɛlɛ in ka di. Mais ni gɛlɛya minnu bɛ sen na ni bras de fer minnu bɛ sen na ni min kɛ balan de ka don an senkɔrɔ an kan ka ko ɲɛnama nata minnu labɛn. An de kan ka kɛlɛ in dabila ten to hali ni min y'an kɛlɛ an ka bɔ o ka kɛlɛ kɔnɔ an k'an ɲɛsin baara ma sisan parce que koba bɛ an ɲɛ n y'a fɔ a bɛ ɲini ka na kalo 3 bɔ bi n ko n'i ye dugutigi den gosi i tɛ se k'i sigi donc sisan f'an k'an ɲɛsin baara de ma k'a jira k'a fɔ an ye sira min ta baara sira de don mais n'an tora ni kɛlɛ in na tantôt an bɛ semaine 1 kɛ an ni Faransi ka bras de fer la tantôt an bɛ semaine 1 kɛ ko dɔ kɛra Burukina an b'an ɲɛsin o ma an ka bɔ o kɔnɔ ten an ka ɲɛsin ka jalon da jalon minnu n'olu ye développement sira ye fo fait concret o jamanadenw sinon jamanaden fana ni kɔngɔ y'a minɛ a tɛ to i kɔ donc an k'an janto o yɔrɔ la sisan an ka acte concret olu boloda an ka jigin zone office d'hygiène kɔnɔ an ka jigin zone CMDT kɔnɔ an ka siraba dilanw daminɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ min kuma la k'a b'an sɛbɛ ma parce que Rwanda ma kɛ Rwanda ye kɛlɛ dama la Russie ma kɛ Russie ye kɛlɛ dama la chinois ani japonais olu ni anw ye développement sira ta ɲɔgɔn fɛ mais u bɛ yɔrɔ min bi bɛɲɛ b'u la c'est vrai u bɛ kɛlɛ dɔɔni kɛ mais u bɛ baara dɔɔni k'o kɛrɛfɛ donc an ka kɛlɛ dɔɔni kɛ ka baara dɔɔni k'o kɛrɛfɛ. O bɛ dan sigi sɔgɔmada in na jɛmukan na faamuyali ko ɲuman bɛɛ lajɛlen ko sɔrɔ bi walawalali olu la ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Kaba ni folikanw b'i bolo. Folikan an bɛ tonton Dramane Kulubali fo yan fo Libreville Gabonkaw fɛ yen nɔ jɛmukan in kanubagaba don an tɛ ɲina Fatim Sidibe ka foli kɔ cogoya si la ale min ni ale nana an sɔgɔma fana kunu. Aramata Ouattara commune 5nan mairie kɔnɔ an bɛ a fo Alu Jara Guima national bolo n'a sen don Bamakɔ yan nɔ an b'a fo ka wale ɲuman dɔn Yakuba Sise yan fo Tombouctou fɛ yen nɔ an bɛ a fo Aba entrepreneur Aba Segukaw fɛ an b'a fo Jimbe Diallo Fransikaw fɛ yen nɔ ni mɔgɔkɛ don an b'a fɔ a ye ani cɛ ani baraji Fanta Tomota an bɛ foli ba di ka taa kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ fan o fan an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ bɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn k'a fɔ aw ma toujours k'aw ni ce aw ka danaya la Renouveau Télé ale sugantili la aw si tɛ na fɔ aw jigi kɔ kunnafoniya ko na sira fɛ ni sanga kɔnɔna la an bɛ taga sankaw fɛ yen nɔ Elhaji Burama Fofana Sengsan an ka cɛkɔrɔba don an b'a n'a furumuso fila ka foli kɛ san Medine an bɛ Ismaël Traoré fo ale école karamɔgɔ ye san kani sɔgɔma an ma ɲinɛ Omar Traoré kɔ ale fɛnɛ bɛ san fɛn bɛ tali kɛ Bakari Banbera la an b'ale fɛnɛ fo Seri Jara Renouveau Sport k'a bɛ k'an lajɛ an bɛ sɔgɔma fɛ foli di Seri Mandi sanga kɔnɔna la Alu Kulibali monsieur le maire Alu ko bɛ tale d'accord Alu kaba ko k'a bɛ sira la ka foli ba di ma ko fɔli minnu kɛra bi ko faamuyali ba sɔrɔ olu la an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Baba Sise an n'a furumuso min ye Bajara an b'u fo honorable Jara Suba fana ko ka foli ba di an ma sɔgɔmada in na ko walawalalu k'a diyara u bɛɛ lajɛlen ye. An ka foli bɛ a fɛnɛ Dawuda Magasa jɛmukan in kanubagaba don an ma ɲinɛ a kɔ Musa Traoré Kopa ale bɛ Gawo Abdoulaye Amaya ale bɛ Kulikoro Orokia ko ne Tata Orokia an ka foli b'a ye foli ba di an ma Orokia ko ne animatrice belebeleba don siga foyi t'a la an ka foli b'a ye an bɛ Adama Diallo ka foli kɛ ale ye bijoutier artisanat a sigiyɔrɔ bɛnnen don Musabugu yan nɔ ma an ka foli bɛ a ye an bɛ Karim Traoré fo ale bɛ Dumanzana Sinali Karawada an bɛ foli di ale ma Guanakaw fɛ yen nɔ an n'an ka musokɔrɔba Naholo Tomota an bɛ Mamadu Farota ka foli kɛ sɔgɔmada in na ka taa se a furumusow bɛɛ lajɛlen ma Tijani Mayiga an ka foli bɛ a ye Salim Traoré Mamari Bugula kani sɔgɔma Jawoyi Keita Narakaw fɛ yen nɔ an b'a fɔ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo bi jɛmukan an b'a datugu yan yɔrɔ la taara taamana k'a seginna ka na alhamdulillah an b'a fɔ n ko ala ka fariganw bɛɛ nɔgɔya kosɛbɛ amina yarabi an ka foli belebeleba bɛ a ye an bɛ bi jɛmukan datugu yan yɔrɔ la nɛgɛ kaɲɛ 9 Adel Samake ale ka labɛnw sabatira ka ban kibaruya min mana kɛ dugu kun kan aw ni ale bɛ jɛ ko tila aw ni ɲɔgɔn cɛ sɔɔni o la aw ni anw an bɛ kanbɛ bolo da ɲɔgɔn ye sini sɔgɔma 7h15 ni ala ma basi kana an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ yan dɔn ala bɛ tile yɛrɛ